Satu sapinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau satu bilang, satu akan bertengkar karena susah ya. Jangan kau berulah, satu akan menjual. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau satu bilang, satu akan bertengkar karena susah ya. Matang hati, coba pikir kembali. Janji tunggu dari karena alasan tak baik. Kasih kau begitu curiga berubah, ini kau berbeda. Kekuatan sama kita. Biar kena cinta tumbuh sebisanya. Cinta dan rasa itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkanlah. Aku tetap cinta walau tak bersuara. Dia satu cinta, coba kau pahami. Sudah bilang sayang, sayang, jaga hati ini. Tak membuatku berhenti, mencari buku kau dalam hati ini. Satu sapinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau satu bilang, satu akan bertengkar karena susah. Kau berulah, satu akan menjual. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau satu bilang, satu akan bertengkar karena susah. Kalau kau rindu, itu ada jangan ragu. Tetapi bukannya begitu, kau malah marah sampai lupa waktu. Tak balas ku punya pesan jujur, ku sayang kau membingungkan. Cemburu seperti dalam kau bukan selingkuhan. Dan coba renungkanlah kembali, rasa ini tunggu dan tak akan mati. Kau masih jadi kekasih, ku jadi jangan takut, ku pelayan hati. Dia satu cinta, satu ku pinta. Jaga hati biar ku makin cinta. Percaya rasa, jangan dengar cerita. Bukan janji ini. Satu sapinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau satu bilang, satu akan bertengkar karena susah ya. Kau berulah, satu akan menjual. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau satu bilang, satu akan bertengkar karena susah ya. Fist up in the air, in the Satu sapinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau satu bilang, satu akan bertengkar karena susah ya. Kau berulah, satu akan menjual. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau satu bilang, satu akan bertengkar karena susah ya. Matang hati, coba pikir kembali. Janji tunggu dari karena alasan tak baik. Kasih kau begitu curiga berubah, ini kau berbeda. Kekuatan sama kita. Biar kena cinta.
cinta timbul sepi saya. Cinta dan rasa itu pelengkapnya. Zaman hanya datang dan tinggalkanlah. Aku tetap cinta walau tak bersuara. Dia satu cinta, coba kau pahami. Sudah bilang sayang, sayang, jaga hati ini. Tak membuatku berhenti mencari buku kau dalam mimpi. Inilah nanti. Kisah cinta, jangan lalu mengekang rasa. Karena kalau saya sudah saya takkan bertinggalkan susah. Kau pula takkan menjua. Coba jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau saya sudah saya takkan bertinggalkan susah. Yang padaku pada kau rindu, hatiku ada jangan ragu. Tetapi bukannya begitu, kau malah marah sampai lupa waktu. Tak balas ku punya pesan jujur, ku sayang kau membingungkan. Cemburu sedikit sadar kau bukan selingkuhan. Dan coba renungkanlah kembali, rasa ini tunggu dan tak akan mati. Kau masih jadi kekasih, ku jadi jangan sakit, ku lain hati. Dia satu cinta, satu ku pinta. Jaga hati biar ku makin cinta. Percaya rasa, jangan dengar cerita. Pegang janji ini, Kisah cinta, jangan lalu mengekang rasa. Karena kalau saya sudah saya takkan bertinggalkan susah. Kau pula takkan menjua. Coba jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau saya sudah saya takkan bertinggalkan susah. Kisah cinta, jangan lalu mengekang rasa. Karena kalau saya sudah saya takkan bertinggalkan susah. Kau pula takkan menjua. Coba jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau saya sudah saya takkan bertinggalkan susah. angkat tangannya di atas. Hello guys, morning. So, labanan natin si Erebos tsaka yung si Serap Lord. Oo. Yun na lang papakita ko, iso-shortcut ko na lang para hindi na ganong mahaba yung ipapakita ko. Papakita ko na lang na kakalabanin ko siya. So, shortcut na lang. Pinupuno ko lang yung buhay nila. Pero last na to. Patayin natin si Erebos. Tingnan natin kung one hit lang. $6,700 ano. Okay na. Puno na kasi stats niya eh. Okay na. Kuhay na lang ang problema dyan. Soli ka. Patay na natin. So, iano ko muna. Ipopost ko muna para para hindi ganong mahaba. So, shortcut yun na lang. Pagka tapos, saka ko ipi-play.
Yun, sige. Gawin natin yan. So, dito muna tayo mag-start sa Divine Realms. Nandito si Erebos. Si Seraph Lord nandito sa... Teka, nandito siya. Yan, nandyan siya. Nandyan siya. Yung Erebos nandito sa Divine Realms. Yan, nandyan siya. Puntahan natin. Dito. Siya ba dito? Ay, si ano dito? Si ano dito eh. Hindi, si ano dyan? Si Erebos nandito sa puno. Nasa giant tree siya. Nandun yan. Sige ano ko muna. So guys, ito na. Ito na guys, papatay na natin si ano. Dito pala si Seraph Lord. Dito pala siya. Pinuntahan natin. Patayin natin guys ha. Pakita ko sa inyo yung storya niya. Pamimilian ka kasi kung good o bad ending eh. So pipili natin yung good ending para mas maganda yung storya ng kanilang pag-adventure. Oo. Para hindi naman sayang yung pinaghirapan nila. Mas maganda, mas piliin natin yung good ending kaysa sa bad ending. Huwag natin piliin yung bad kasi pangit naman kasi kung makikita ng mga nanonood yung pinili mo bad ending pala, hindi pala good ending. Siyempre pinipili natin good ending, di ba? Yung maging masaya. Yan. Piliin natin yung good ending. Yan. Lalabas din si Seraph Lord. O yung impacto lalabas. O yan na. O yan na yun. O yan na siya. Diba? O, ngayon papakita ko tsaka yung good ending. Ngayon kakalabanin natin si Erebos. O panis lang yan eh. Activate natin itong drop. So tarahin natin ng 1 hit lang. Malakas na kasi tayo. Hindi man lang siya nag-drop. Sayang. Kung nag-drop siya, sayang, hindi siya nag-drop. 1 hit na lang yun. Ayan, good ending. Ayan. Papakita ko sa inyo. So, pati yung isa. Pagkatapos kong ano to. So, popost ko muna pag natapos ko na. Good ending. Ngayon, tutuloy ko yung kay Erebos. Yan siya. Yan. Yan yung itsura ni Erebos eh. Yan, dito. Pamimiliin ka dyan. Lalabas din si ano. Yung kasama nila si Alvin. Lynn, Alvin. Yan. Lalabas dyan. Pamimiliin ka. Kasi yung pangalawa, pangit eh. Bad ending eh. Yung ano, gagawin niyang malungkot yung ano, yung mundo. Gagawin niyang malungkot. I create the word of yun. And be happy. Yun. Would you not like to see that too? Yun yung gagawin. Pag sinabi niya, pag pangalawa pinili mo, bad ending. Ayan. Why not? Yun. Yun yung pinili ko. Good ending kasi yun eh. Huwag yung bad ending. Pangit yun. Piliin natin yung mas maganda. Alam mo mangyayari dyan? Ayan o, ano yun. Gusto nyo makasama yan. Sila, bali-anin na sila.
Ayan. Tapos na kasi yun eh. Tapos na yun. Pakita ko lang yung kay kay Serap Lord tsaka kay Erebos. I-post natin pagka nag-save. I-post ko na. Ayan siya. Ayan. Makikita mo si Paka dyan. Yung malaki katawan. Lakas nga nun, ano? Parang lakas nun. Si Paka. Malaki si Paka at maskulado. Siya muna. Ayan. Siya muna ang ano dyan. Siya muna mag-ano dyan. Ayan. Siya muna nag-ano sa Ayan. Siya muna na mahala. Habang wala yung ano. Si Paka, ayan. Laking katawan yun eh. Lakas niya na. Kasama ng ano yun eh. Ng tanda dyan. Si Paka. Ayan na. Let's go na sila. Tapos na. Hindi, huwag natin i-escape. Yan lang natin. Yan. Tsaka ako ipopost. Then, patayin natin si Erebos. Tingnan natin yung story niya. Good ending niya. Ilalagay ko sa top yan. I-upload ko dun. Yan. Lagyan na natin ng music para mas maganda. Para hindi boring. Kakahintay dun sa RPG Alpadia, ala pa rin. Ano pa yung exactly date ang i-release nyo? Tagal-tagal. Excited na ako dun Sana may puzzle para mas magandang challenge yun. Maganda kasi pag may puzzle may exercise yung brain mo. May exercise siya. Yun kasi gusto natin yung may challenge. Mahirap kasi yung mahirap kasi yung walang thrill na laro. Maganda yung may thrill na laro. Ayan, ito na guys. So, i-post ko muna. Ito na guys, yung kay Erebos. Ayan, labanan na natin. Pwede mo balik-balikan anytime. Pero natapos ko na ito. Gusto ko lang ipakita yung paglalaban namin ni Erebos tsaka ni Serap Lord. Ayan. Ay, nasaan? Ay, wala rito. Nandun sa ano yan. Check natin dun sa Giant Tree. Baka nandun siya. Wala siya rito sa ede. Dito kasi ako nagpunta sa sa dito diyan Yung Divine Tree kasi kay Serap Lord yan. Kung sa kanya Giant Tree. Oo, Giant Tree tama. Doon yan. Dito yan.
Dito yan. So, pause ko muna. Maganda, lagyan ko muna ng, ng music sa band pag naglaban na kami. Wait lang.